السلام عليكم مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غادي نديرو واحد ليكزارسيس دابليكاسيون كونسيرنون لو سوي دو رونتابيليتي. غنقراو التمرين نديرو ان بتي رابيل ديال القواعد ونطبقهم على بركة الله. يلا بسم الله. Donc, soit les informations suivantes de l'entreprise Fondaya 12N. Elle a des quantités vendues 4000 unités à 2500 dirhams l'unité. يعني شحال بعنا الثمن ديال الوحدة. Coût variable unitaire. Coût variable d'une seule unité 1625. Coût fixe net, il y a des charges fixes net 1,487,500. Travail à faire, établir le TED. C'est quoi le TED? C'est un tableau d'exploitation différentielle. Ou là, on se met aussi le TRD, le tableau de résultats différentiels. كيفاش كيتصاوب مناش كيتكون ولا غنشوفو شي طابلو. Donc on le trace comme ça. Tableau d'exploitation différentielle. Donc, le tableau, je veux qu'il fait des éléments, montant et pourcentage. La première des choses, le chiffre d'affaires. Deuxième chose, c'est coût variable. Le chiffre d'affaires, le coût variable, شنو كيعطيني؟ ذكرتو القاعدة؟ القاعدة اللي كتقول الشيفر دافير ناقص الكو فاريابل اش كيساوي؟ لا مارج سور كو فاريابل. Très bien. Marge sur coût variable. Après, on élimine ce qu'on appelle le coût fixe net. اش كيبقى ليا؟ كيعطيني ce qu'on appelle le résultat. Donc ce résultat, c'est un résultat courant, c'est un résultat lié à l'activité de l'entreprise. La comptabilité analytique, c'est une comptabilité analytique d'exportation. Et le résultat, c'est un résultat courant lié à l'exportation. Très bien. نحاول نجاوب على السؤال الأول. Donc le tableau d'exploitation différentielle يتصاوب بهذه الطريقة هذه. يكون فيه chiffre d'affaires, coût variable, كيساوي المارش sur coût variable. كنحيد له الكو فيكس كيعطيني الريزولتا. كيفاش نلقاو هذا الشيفر دافير؟ شنو هو الشيفر دافير؟ الشيفر دافير سي لا كونتيتي فوندو فوا لو بري دو فونت يونيتير، يعني هو مجموع المبيعات اللي كتحققوا المقاولة خلال واحد المدة معينة. دونك هنا كيفاش غنحسبوها؟ سي 4000 فوا 2500. ياك 4000 فوا 2500 شحال عطينا؟ عطينا 10 مليون. Coût variable. Un coût variable unitaire, on dit une seule unité. Il y a 1625. Un coût variable là, quel est le coût variable total? Donc je vais dire, un chèque le prix unitaire, le coût variable unitaire, on a la quantité. Il y a 4000 fois 1625. علاش؟ لأن نقولوا le coût variable, les charges variables, il varie selon l'activité, selon la production. على حساب هذاك الشيء اللي منتجتي ولا هذاك الشيء اللي بعتي واللي كنضربو الكو فاريابل يونيتير باش كيعطيك لو كو فاريابل توتال. تري بيان. 4000 fois 1625 donc كتعطينا 6 مليون combien 500 000 6 مليون 500 000. عملية حسابية 10 مليون ناقص 7 مليون و 500 دونك شحال تعطينا 3 مليون و 500 ألف. كو فيكس نت عطينا ديجا 1 مليون 487 500. Donc la différence marge sur coût variable ناقص coût fixe net غيعطينا 2 12 500. هذا هو الريزولتا ديكسبلوطاسيون. يبقى ليا كيفاش غادي نحسب لو بورسونتاج. لو بورسونتاج جو كالكول توجور بارابور au chiffre d'affaires. يعني غناخذ 10 مليون غنقسمها على 10 مليون وغنضربها في 100 دونك غيعطيني 100%. هي 10 مليون على 10 مليون فوا 100. كاين طريقة الحساب هنا 6 مليون و 500 مقسوم على 10 مليون فوا 100 دونك عطينا 65%. يعني شارج فاريابل sur chiffre d'affaires fois 100. هنا chiffre d'affaires sur chiffre d'affaires fois 100. Marge sur coût variable نفس القاعدة
يعني la marge sur coût variable, marge sur coût variable sur le chiffre d'affaires fois 100. Donc شحال تعطي هنا 35%. هنا دونك on note rien. وهذا هو اللي كنسميوه في القاعده اللي غادي نعرفوا، هذا اللي كنسميوه لو طو دو مارج، لو طو دو marge sur coût variable. غنحتاجو في le calcul de ceux de rentabilité. Je crois que le tableau différentiel c'est facile à faire. Nous autres السؤال الثاني اللي هو déterminer le seuil de rentabilité et la date de réalisation. Donc c'est quoi le seuil de rentabilité? J'ai fait cette partie. جاوبنا على السؤال الأول. Donc, il y a le seuil de rentabilité égale quoi? Charge fixe sur taux de marge sur coût variable. Charge fixe, elle est là, 1 487 500, chiffre d'affaires 10 millions, pardon, 1 million sur le taux de marge, il est là, taux de marge sur coût variable, 35%, donc égal combien? Donc on a 4 250 000 dirhams. 4 250 000 dirhams. Très bien. Point mort. Point mort égale quoi? Genre le paille. Donc seuil de rentabilité fois 12 sur le chiffre d'affaires. Seuil de rentabilité, combien? 4 250 000 dirhams fois 12 sur le chiffre d'affaires qui est combien? 10 millions. Donc أعطينا عملية حسابية أنا 5.1. هاد 5.1 شنو كتعني؟ دونك عندي 5 mois. Donc 5 mois. Donc هادشي اللي بقى ليا. Comment je vais le calculer؟ قالت لي 5.1. دونك 5.1 5 هي 5 شهور و 5.1 غنضربها في 30 يوم. شحال غتعطيني؟ دونك غتعطيني 3 jours. شحال عندي في التوتال؟ دونك عندي 5 mois et 3 jours. دونك هادي هي لا ديوغي. كاين لا دات يعني منين بدا العام سالات 5 شهور و 3 ايام. دونك حنا فين؟ حنا في شهر 6. دونك لا دات دو رياليزاسيون لو بوان مور سي لو 3/6 année. C'est ça le point. On a déterminé le nombre de produits vendus. شنو هو le nombre de produits vendus؟ يعني عدد ديال لي برودوي اللي غادي نبيعهم ونقدر انا نغطي لي شارج ديالي، نقدر نغطي لي شارج بور كوفرير الطوطال ديال الشارج. دونك هذا فين كيحلنا على لو سوي دو رونتابيليتي. كنرجعوا للقاعده ديال السوي دو رونتابيليتي، كنقولوا السوي دو رونتابيليتي سي لو شيف دافير l'entreprise ne réalise ni bénéfice ni perte. C'est clair؟ يعني هو عدد ديال المبيعات المصدرة اللي غنغطي الشارج ديالي. اليوم ملي كتقدر تغطي الشارج ديالك يعني راه ما كتربح ما كتخسر. دونك من هنا غادي نجيب الجواب لو نومبر دو برودوي فوندو، غناخذ سوي دو رونتابيليتي وغادي نقسمو على لو بري دو فونت unitaire. لو بري دو فونت unitaire شحال عندي هو سي 2500. سوي دو رونتابيليتي 4 250 000 dirhams. غادي نشوف هذاك الشيء اللي كيخرج ليا هو لي زونيتي qu'on peut vendre pour l'entreprise ne réalise ni bénéfices ni pertes et arrive juste à couvrir la totalité des charges. تقريبا يعني شحال غيكون عندنا 1700 unités. 1700 unités. Très bien. La dernière question. La dernière question, c'est la marge de sécurité et indice de sécurité. La marge de sécurité, je vous chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité, ou l'indice de sécurité qui sert la marge de sécurité sur le chiffre d'affaires fois 100. Donc, chiffre d'affaires moins seuil de rentabilité, on a 5 millions. Seuil de rentabilité, c'est 4 250 000 dirhams.
كيساوي هنا واحد العدد، وهذاك العدد اللي كيساوي غادي نقسموه على 10 المليون ديال الدرهم وغادي نضربو في 100 وغيعطيني لو بورسونتاج. اوكي شحال تقريبا عندنا 5 مليون و 750 ألف، 5 مليون و 750 ألف درهم، 5 مليون و 750 ألف درهم مقسوم على 10 ديال المليون فوا 100 كتعطينا 57.5%. دونك اش كيعني لا مارج دو سيكوريتي؟ واش كيعني لانديس دو سيكوريتي؟ لا مارج دو سيكوريتي كنقولوا الى الشيفر دافير هبط بهذا المونطون يعني لونتربريز ما كتكونش اون بارتي، ما كطيحش فايت. اي لو بورسونتاج 57.5% كيعبر على نفس الشيء مي اون تيرم دو بورسونتاج نو با اون تيرم دو مونطون. يعني كنقول الشيفر دافير الى هبط ب 57.5% l'entreprise ne sera pas en faillite، يعني il ne réalise pas une partie. نتمنى انني نكون جاوبتكم على الاسئله بشكل مبسط. نتلاقاو في فيديو قادم نشرحوا المزيد ان شاء الله. شكرا للمتابعه والى فيديو لاحق ان شاء الله. كان عندكم شي تساؤلات خليونا في الكومنتات.